નવા બ્લોકમાં સ્વાગત છે તમારું। અત્યારે અમે રવિવારે ગામડે આવ્યા છીએ ને અત્યારે અમે ખેતર જઈ છીએ ને ઘણા સમય પછી આ બ્લોગમાં આવ્યો છું। ઈ તો બધું હાલતું રહેશે। બોરા ખાવા દો। બોરા નથી ખાવા, અત્યારે આપણે ખેતર જવાનું છે। હવે તો ખેતર જઈને તમને મળીએ। बापू किसान है सब ते अलग छोरी अपनी पहचान है। शहर वाले देखे होगे छोरे तूने सारे। હવે અમે ખેતર પહોંચી ગયા છીએ તે અમે અમારા ખેતરમાં ઘઉં વાવ્યા છે ને અત્યારે અમે ટિફિન દેવા આવ્યા છીએ ને અત્યારે પાણી પાઈ છે ઘઉંમાં। ચાલો મિત્રો જઈ। खेतों में जाके देख हरियाली मेरे गाँव की तो भाएगी ना हवा तुझे कहीं और बाहर की। शहर से अच्छी मेरे गाँव दी गली है। मेरे गाँव दी गली विच बसते बजरंग बली है। बजरंग बली है। शहर वाले कहते गाँव में रखा ही क्या है, यहाँ ताजी हवा ठंडा पानी पेड़ों की छाव है। शहर से बढ़िया हमारा छोटा सा गाँव, यहाँ बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार है ना। गाँव कम ना शहर बेकार दोनों का है अलग संसार। हाँ मिले अपनापन वहीं पे तू बसता चल। वहीं पे तू बसता चल। वहीं पे तू बसता चल। गाँव से ही भारतीय संस्कृति बरकरार है। यहाँ पे अपनेपन की अलग ही मिठास है। खेतों में खाते जब रोटी और अचार है। माँ के हाथों में कुछ जादू सा ही प्यार है। पास हो तो लगे सारी दुनिया मेरे पास है। મિત્રો અત્યારે અમે જીરું વાળા ખેતર જઈ, અહીંયા પાવડો તૂટી ગયો એટલે આ પાવડો લઈને આપણે અહીંયા જવાનું છે। હાલો અહીંયા જાય। तू बसता चल। वहीं पे तू बसता चल। वहीं पे तू बसता चल। गाँव से ही भारतीय संस्कृति बरकरार है। यहाँ पे अपनेपन की अलग ही मिठास है। खेतों में खाते जब रोटी और अचार है। माँ के हाथों में कुछ जादू सा ही प्यार है। पास हो तो लगे सारी दुनिया मेरे पास है। तेरी खुशियों के लिए जा भी निसार। જીરું વાળા ખેતર આવી ગયા, અહીંયા પાવડો દઈ દીધો ને હવે લસણ વાળા ખેતર જઈ। અહીંયા જોઈ કેવું લસણ ઉગ્યું છે। થોડુંક લસણ મરચું કરવા લસણ લઈ જાય। હજી નથી ઉગ્યું કાકા, હવે શું લસણ મરચું કરવા। गाँव से ही भारतीय संस्कृति बरकरार है। यहाँ पे अपनेपन की अलग ही मिठास है। खेतों में खाते जब रोटी और अचार है। माँ के हाथों में कुछ जादू सा ही प्यार है। पास हो तो लगे सारी दुनिया मेरे पास है। तेरी खुशियों के लिए जा भी निसार है। खेती किसानियाँ तो रोज का ही काज है। अपनी तो सीवी में हॉबी ही किसान है। અત્યારે અમે લસણ ગોતવા આવ્યા હતા ને અત્યારે અમને ઘઉં જડી ગયા છે। આ બધાય ઘઉં આપણા જ છે। ફૂલ ઘઉંની બાકાજી કી આજકાલ બોલાઈ જવાની ને દીશભાઈ આટલું અત્યારે ઘેટા દૂધ પીવું તેના આટલું મિલ્કન લાવ્યા હોય અને કાંઈ ન મળે। ઓલી સાઈડ જવાનું હતું નાની સાઈડ આવ્યો। पास हो तो लगे सारी दुनिया मेरे पास है। तेरी खुशियों के लिए जा भी निसार है। खेती किसानियाँ तो रोज का ही काज है। अपनी तो सीवी में हॉबी ही किसान है। बापू किसान है सब ते अलग छोरी अपनी पहचान है। शहर वाले देखे होगे छोरे तूने सारे। हम गाँव वाले छोरे। 18 વીઘાના ઘઉં વાકા દીધા, ફૂલ બાકાજી કી બોલાવી દીધા। આ ઘઉં આપણા જ છે। આમાંય છે ને આમાંય છે। ચાલો હવે લસણ જોવા જઈએ। આ લસણ છે અમારું, આ લસણ જોઈ લ્યો। મૂળા ખાવાની ઈચ્છા તો થઈ હતી પણ આવડા જ નીકળ્યા। ઈ નહીં તો હવે એના પાન તો ખાય, ઈ મજા આવે પાન ખાવાની। बापू किसान है सब ते अलग छोरी। दोस्तों आ जो आंबो है, ओले પછી સંતરું છે, આ જાંબુડા છે, એની પાછળ પીપેડી છે। અહીંયા આ જો વાઈફાઈ, ઘરે વાઈફાઈ નથી પણ ખેતર મેલું પડે। હવે આ જો કેમેરો, ક્યાંય કેમેરો નથી, ખાલી છે ને। शहर वाले देखे होगे छोरे तूने सारे। हम गाँव वाले छोरे दी खुद दी पहचान है। खुद दी पहचान है। खुद दी पहचान है। આખો છે આમાં અમે નયા હતા ને એનો વિડિયો જોવો તો નીચે કેપ્શનમાં છે, જોઈ લેજો। ફાઇનલી મિત્રો ખેતર
હાલો હાલો મિત્રો તો હવે ઘેટા ચડવા અમે જઈ